So good afternoon, Miss. Yes. Today we are going to do the evaluation for the LP that you will teach this week. I will take from Math, Science, and Mathematica. So we just start from the homework of Math first. Okay, here we have the question. Sorry. Yeah, this one, Miss. Okay, what is the next number? The sequence 2, 4, 6, 8, 10 because it's at 2. What is the next number in the sequence 5, 10, 15, 20? The next number is 25. Find the common difference in the sequence 10, 15, 20, 25. The difference is 5. What is the next number in the sequence 1, 4, 9, 16? It will be 25. Order list of numbers following a specific rule is the number sequence. Value that does not change over time is constant. Formula linking position in sequence to its value term to term rule. What is the next number in the sequence 7, 14, 21, 28? If the pattern continues, what is the fourth term in the sequence 4, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2 times 16? Yeah. If the sequence start at 3 and doubles each time, what is the fifth term? 3. 3 times 2, 6. 40, 48. Okay, yeah. A sequence goes like 2, 4, 8, 16, 32. If you continue the pattern and suddenly see 100 written in the list, how can you explain that is the number does not belong to the sequence? Because this constant, this each pattern, each term will double or times 2. No powers of 2 that equals 100 because 32 times 2 equals 64, it more than 50. A pattern start 3, 6, 9, 15, 18, 21. What might be the rule that caused one number to break the pattern? Explain. This pattern is should add by 3. So 3 plus 3 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 3 should be 12 first, not 15. Yeah. So 15 break the rules. Lila says the next three number in the pattern 2, 5, 10, 17, and so on are 26, 37, 50. Okay. Do you agree? Explain your reasoning. I agree because each pattern at the odd numbers. For example, 2 plus 3 is 5. 5 plus 5 is 10. 10 plus 7 is 17. 17 plus 9, it will be 26. It's correct. And then 26 plus 11, 37, and so on until 50. Yeah. A sequence starts with 2 and has a common difference of 5. What is the 10th term? It will be 2 plus in bracket 10 minus 1 and then times 5. So the answer will be 2 plus 45 equals to 47. What is the missing number in the pattern 3, 6, blank, 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 12, and 15? It will be 9 because each number has difference is 3. Yeah, the difference is 3. Yeah. Okay, now we go to science. All physical changes are reversible. False, because not all changes are reversible. Sometimes the changes cannot be undone. Recycling involves only chemical change. No, because recycling also not only involves the cutting or melting, but also the chemical ones. Evaporation is an example of a reversible change. True. Frying an egg is reversible change. False, because frying an egg is irreversible change that we cannot make it again. Make it back to the original state, raw egg. Tearing paper allows it to return to its original form. False, because when the paper is torn, it will be ash, not original state. Change that can be undone or reversed easily is reversible. Change that cannot be undone or reversed easily
irreversible, the process of turning liquid into solid solidification, the process of substance mixing into a liquid dissolving, what type of change occurs when paper is folded, physical and reversible. Why is frying an egg different from melting ice even though both use heat? Because frying it is irreversible, that we cannot change back the substance into its original state, while melting ice is reversible because it can change to the melting ice back. How does recycling help reduce irreversible change in nature? It reuses the material instead of destroying them, can help our natural resource save. Imagine you spilled salt water on a tray. How can you get the salt back? Explain the process. Let the water evaporate and the salt will stay behind. Okay. How can you tell if a change is reversible or irreversible by observing it? We can tell by checking the substance that is reversible or irreversible. For example, like melting ice. Melting ice is reversible while the frying egg is irreversible. How does recycling help solve environmental problems in your community? It helps reduce the substance from being wasted permanently. Okay, so next we move to Matematika. Banyak kubus penyusun bangun tersebut adalah 8, 8. wait, 2, 4, 5, 6, 7, 8, yes. Di bawah ada berapa, Miss? Ada, dia dasarnya dasar. Di bawah dasarnya ada? 1, 2, 3, 4. 4 ya? Iya. 5, 6. 7 di belakang, 1 Oh di iya, atas. 1 di bawah itu. Ya. Iya. Oke. Banyak kubus yang diperlukan untuk membentuk bangun di atas yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak kubus yang menyusun bangun tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. 1, 2. Sir, can you make it bigger? Oh, sure. Oke. 1, 2, 3, 4. 3 kali 3. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dasarnya 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Banyak balok yang menyusun bangun tersebut adalah 1. Can I see the laptop, sir? Sure. Oke, This one. 3. Oke, 1, 2, 3. 3 kali 3, 9, 10, 11, 12. Oke. 12 ya. Banyak kubus pada bagian tingkat pertama, 3, 6, 9. 9. Oke. Membangun model berdasarkan ukuran dan bentuk yang ditentukan, yaitu mengonstruksi, menjelaskan dan menganalisis sifat serta bagian bangun ruang itu mengurai. Bangun ruang dengan sisi sangat panjang adalah kubus. Volume balok tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. 8 kali 4, 32, 32 kali 1, 2, 3, 4, 32 kali 4, 4 kali 8, 3 kali 4, 128. Ya. Jika satuan volume di samping adalah cm kubik, maka volume balok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 12 kali 5, 60, 300. Oke. Jadi memiliki 3 kubus, dia akan membuat bangunan 3 lantai. Banyak kemungkinan membuat bangunan tersebut adalah 3 faktorisasi, yaitu 1, 2, dan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ada 6 kemungkinan kubus. Yang pertama itu mungkin kubus ABC, ACB, lalu BCA, BAC, dan CBA, dan terakhir CAB. Oke. Ya.
Dina memiliki beberapa karton bentuk persegi dan persegi panjang. Ia ingin membuat model bangun ruang. Jika Dina ingin membuat kubus dan balok, bagaimana cara ia menentukan ukuran sisi atau rusuk agar kedua bangun itu dapat berdiri kokoh dan bentuk sempurna? Oke, Dina harus memastikan jika persegi itu memiliki sisi yang sama panjang berbentuk persegi, bentuk segi 4 yang sama panjang, sedangkan persegi panjang memiliki sisi yang berpasangan sama panjang, bentuknya itu persegi panjang, tidak seperti persegi yang memiliki ukuran yang sama. Jadi persegi panjang harus dipastikan itu dia yang sejajar atau berpasangan itu sama panjang. Raffi memiliki model kubus dan balok dari kardus. Ia memotong kemudian menjadi jaring-jaring. Bagaimana cara Raffi memastikan bahwa setiap potongan jaring-jaring dapat disusun kembali menjadi bentuk semula? Apa yang terjadi ke satu bagian atau bentuknya tidak sesuai? Oke, seperti kita tahu kubus itu memiliki sisi, 6 sisi yang sama panjang, sama besarnya. Saat ia memotong jaring-jaring, dia harus memperhatikan ukurannya agar ketika dilipat kembali membentuk satu kardus kubus, satu bentuk kubus yang sempurna. Jika satu bagian saja hilang atau tidak sesuai, maka bentuk bangun ruang tidak akan sesuai seperti kubus atau balok. Ya. Aldi menggunakan beberapa kardus untuk bangun di atas. Kardus tersebut bentuk kubus, banyak kardus yang diperlukan. Untuk membuat bangun ini kita harus menghitung berapa bangun kubus yang ada. Jadi kita hitung satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti Aldi membutuhkan 15 kardus. Cindy akan menumpuk beberapa kardus identik berbentuk kubus seperti gambar di atas. Banyak kardus yang ada pada tumpukan tersebut adalah ini satu identik, lalu ini ada 2. Jika dibagi berarti 2 kali 4 sama dengan 8 kubus. 8 kubus. Okay, yeah, I think it's clear for this homework. Now we just move to the book. So for this week there is no project, right? No. It means I just open from the book. So we have kita punya kubus dan balok di sini. Untuk pembelajaran minggu ini akan diambil dari halaman 78 sampai 30. Oke. Mengonstruksi. Oke, Miss. Ini bicara tentang mengkonstruksi dan mengurai. Di mana mengkonstruksi adalah membangun kembali dan mengurai adalah memisahkan kembali bangun-bangun yang telah dikonstruksi. Kemudian di sini ada 2, mengkonstruksi, mengurai balok dan kubus. Jadi bisa dijelaskan dari tujuan dari pembelajaran ini dan apa perbedaan dari keduanya, Miss? Oke, mengonstruksi itu membangun suatu model berdasarkan ukuran dan bangun yang sudah ditentukan, ukurannya sudah ditentukan. Mengurai itu memisahkan kembali. Mengkonstruksi di dalam materi kali ini kita hanya mempelajari misalnya ada satu kotak satu kotak itu terdiri dari beberapa seperti ini. Pertama kita itu melihat susunannya. Jadi saya menggunakan plastisin, saya buat beberapa warna. Jadi siswa akan melihat, saya tidak tahu apakah ini terlalu mudah untuk mereka atau gimana, karena memang materinya terlalu mudah. Kita hanya menggunakan plastisin, mereka hanya lihat bentuknya, mereka hanya menghitung. Tidak tahu di halaman berikutnya seperti apa, namun di halaman ini kita hanya melihat, ini ada 3 kubus, ini ada 3 plastisin. Lalu ketika kita baringkan, apakah dia memiliki ukuran yang sama, memiliki bentuk yang sama, jika dilihat dari arah yang berbeda. Lalu kita memisahkan, itu mengurai. Jadi ketika kita pisahkan, kita urai kembali, kita bentuk lagi, kita susun lagi. Apakah ada perubahan dari kubus-kubus tersebut? Jadi materi kali ini itu hanya menggunakan plastisin, namun saya tambah sedikit material seperti perhitungan volume, seperti ada di latihan di halaman berapa
apa tadi. Jadi ada misalnya ada satu soal dibuat, jika kita ingin membuat satu kubus yang sempurna, berapa kubus atau satuan lagi yang kita butuhkan untuk menyempurnakan? Berarti kita harus tahu volumenya. Jadi saya ajari mereka menghitung volume, lalu saya kurangkan dengan satuan yang ada. Jadi dalam bab kali ini hanya membentuk kubus-kubus itu menggunakan plastisin. Jadi berapa bentuk yang bisa terbentuk, seperti memisahkannya ke sebelah kanan, ke kiri, atau ke atas. Seperti itu sih, seperti di gambar. Ini. Ya. Jadi di sini siswa diminta untuk membuat kombinasi bentuk yang bisa dibuat dari 4 kubus dengan beberapa plastisin. Oke. Ini Nah, ini tadi yang saya bilang. Iya. Bagaimana cara membuat berapa banyak kubus biar yang dia diperlukan? Full di sini yang ini. Kalau ini hanya menghitung berapa satuan di sini. Okay. Kalau ini kita buat menjadi komplit, menjadi 4. Sedangkan di gambar hanya ada 3. Selalu kita tambahin 1. Jadi saya ajari mereka itu menghitungnya tuh sisi kali sisi itu volume, karena 4 satuan. 4 kali pangkat 3 itu kan 64. Sedangkan di sini hanya ada sekitar 2, 3, 4, 5, 13. Jadi kita hanya butuh 51 kubus lagi untuk iya. Berarti untuk rusuknya kita hitung berapa banyak dulu? 4 kali 4 kali 4. Iya, kali 4 pangkat 3. Berarti ada 64 rusuk dikurang yang ada. Okay. Yang sudah disediakan. Oke, ya. Yeah, I think that is for matematika. For math, chapter number patterns. Oh, number pattern 109. 109. Until 114. Find a term in a sequence. Yeah, until this one. This one, ya, Miss? From here, right? Yeah. Okay, maybe you give some explanation about this topic first, Miss. Okay, find and use the position to term rule. This unit, this sub-chapter talks about the number sequence, the term for each sequence. For example, this one. There are some slanted card. This is level 1, level 2, level 3. Level 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 slanted. Level 2, 1, 2, 3, 4, 5. And level 3, 1, 2, 3, 4. As we can see, 6. What is the difference for each term? Level 1 and level 2, we need to subtract 1 to get the level 2. And level 2, and between level 2 and level 3, subtract 1. So the question, level 4, so we need to subtract level 3 by level 2. 4 minus 1 equals to 3. Until level 5. For example, level 5 minus again, subtract again. 3 subtract by 1 equals to 2. Until level 5, it will be 1 slanted card. So the conclusion here, we need to see each term to see the difference between them. Yeah, okay. We need to find the pattern between the level here, right? Yes. Level 1, level 2, level 3. The difference is 1. Okay, yeah. Maybe we just go through the vocabulary list now. Okay, so we have a vocabulary list here. We start from science. The first word must be physical change. Physical change. Physical change. The changing form, but not chemical composition. Physical change alter the substance identity. For example, water, ice melts into water is physical change. Irreversible change. Irreversible change is the change that cannot
be undone or reversed easily. Irreversible change, um, irreversible change alter the substance permanently. For example, a baked cake change the ingredients into the new product. Okay, solidification. Solidification, the process of turning liquid become solid. The solidification occurs when the ice melts. And when the ice cools and then become the solid water. For example, the melting ice can be refrozen in cool temperature. Yeah. Okay, next we move to math. Number sequence. Number sequence, an, an ordered list of numbers, following specific rule. Number sequence is a list of number arranged in certain order by adding, multiplying, subtracting, and dividing. For example, 2, 4, 6, 8, and 10. Constant. Constant number does not change its value over time. Constants means the number that doesn't change its value. It stays the same in any rule or equation. For example, the number 5 stays same. Position to term rule. Position to term rule is the following formula linking position to its value. It shows the number sequence in each term by following the rule. For example, like often with formula. For example, 2n plus 1. Okay, next matematika. Mengurai. Menjelaskan dan menganalisis ciri atau bentuk suatu bangun ruang. Mengurai berarti menjelaskan ciri balok atau kubu secara rinci. Contohnya itu balok memiliki 12 rusuk, 8 sudut dan luas permukaannya itu 2 kali panjang, lebar, tambah panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Mengkonstruksi. Membangun suatu model atau bangun berdasarkan bentuk dan ukuran yang telah ditentukan. Mengonstruksi berarti menggabungkan atau membangun suatu balok dan kubus dengan kardus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Contohnya itu mengonstruksi balok dengan panjang 5, lebar 3, dan tinggi 2. Yeah, okay, Miss. I think that is all for our evaluation today. Thank you, Miss.